تساقاز فالورنس این تا نوگ ملودی تام آل مرزال نوت در آل نوت در رای گره وارزون زیاد دمیایی غو تخت فرتم فاکالن گردراگای آخام بنات سران ارمز زارن ناخور کنس فلما آل آخور زان در خوش کنس یا ایندیویدالون زیاد رای رزن کنن آخش جاگور مست مرتراست دیسن نه فلما ان کارن تا افدیسن در آفت آرستنس زردبن ایموشنال نقطه اخست موزیکالون مطمستم او رکتم کسکه امبارس آل زارگای در کایراوی چسل آیوادون مطمس آخر تاختن سکولای کارس ولدن اما آخستن ساخات اونگ رگون واقعیسته اپنه زو خواهد دیسنس آل خزون مدلت اما سرستره افدیسنس سینتستتم. Я почти 40 лет здесь работаю, и на протяжении этих лет вокал всегда был. Во дворце всегда эта группа работала, и детки очень хорошо посещают занятия, им это очень нравится. Мы очень часто принимаем участие в республиканских фестивалях. У нас во дворце часто проходят мероприятия, на которых мои дети принимают активное участие, поют самые разные песни. Я очень стараюсь, чтобы они слушали красивые песни, очень тоже красивые, хорошие песни о добре, о красоте нашей природы. У нас очень много патриотических песен. آل زارگ در دوم بیرفت دبون. سوال تقاده کننز واقعاً کورد مسافت زاگر باطت اموالدای زردیاگای فزورنز سه آخر گنجت خیم. Когда я была в садике, у меня была сольная песня, и моим воспитателям очень она понравилась, меня мама на вокал завела. Я уже 4-й год хожу на вокал, мне очень он нравится, нравятся песни, которые там, и педагоги очень добрые. سوالت زورن سبالیت کیو ایسکوزند گون زارگ گنجی تسوون. ودون از سینما آل راخست درو سبالیت میوک اختف. Я выбрала вокал, потому что когда я была маленькая, я очень любила петь. Мы часто выступаем и принимаем активное участие на дворцовых фестивалях. Когда вырасту, хочу стать певицей и петь свои песни. سوالت دادن گالوانه تواق آلن کردیس. وی فاداد داده سوالت نسواق آلن برکنن تا رای راست مسابلیت سخست کنن. سومبون زندگون زارگ کنک سوونن. اوری تدایرات و تداوید تا اکسانا انفرماسیون راه دابون.